बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पाकिस्तान इकॉनमी। बात करते हैं नए पाकिस्तान की, जिसकी गाड़ी 1 करोड़ नौकरियों, 50 लाख घर, यूनिवर्सिटीज़, बेहतरीन हेल्थ सिस्टम से होती हुई अब आके -0.4 जीडीपी ग्रोथ पे आके रुक गई। जी, -0.4 जीडीपी। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी हमारी ग्रोथ माइनस नहीं हुई। इस पाकिस्तान के अंदर 2 जंगें भी लड़ी गई, 65 की और 71 की। इसी पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश भी बना, लेकिन हमारी ग्रोथ कभी माइनस नहीं हुई। और इसी पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो सैलाब भी आए, अर्थक्वेक्स भी आए, इवन हमने एटमी धमाके भी किए और हमें इंटरनेशनल पाबंदियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन हमारी ग्रोथ रेट कभी भी माइनस नहीं हुई। ये कारनामा नए पाकिस्तान के बनाने वाले और नए पाकिस्तान के चलाने वाले पे जाता है। तो मैं एज अ यंग इकोनॉमिस्ट आज इसके ऊपर गुफ्तगू करूंगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जीडीपी क्या है बेसिकली, और जीडीपी ग्रोथ में क्या फर्क है। आम आदमी के लिए मैं सिर्फ इतना बताता चलूं कि जीडीपी बेसिकली अगर आप उर्दू में बात करें तो ये खाम कौमी पैदावार होती है, और इंग्लिश में इसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जो हमारी खाम पैदावार है, ये हमारी 1 साल के अंदर जो हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी अशिया और खिदमात पैदा हो रही हैं या जो भी कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसके अगर हम 1 साल का तखमीना लगा लें तो वो हमारे पास बन जाएगी हमारी जीडीपी। और जीडीपी ग्रोथ क्या है कि जो उसके अंदर शरह नमू है या उसके बढ़ने का रुझान या उसके कम होने का, अगर वो जीडीपी माइनस में जा रही है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो सिकुड़ रही हैं। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान के बेहतरीन माशी तज्जियाकार या माशी एक्सपर्ट्स बार बार इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है उसकी माशी पॉलिसीज़ जो हैं वो ठीक नहीं हैं। लेकिन जवाब में उनको ये सुनने को मिलता है कि आप लोग तो स्टेटस को सपोर्ट कर रहे हैं या आप करप्ट माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं तो आप पाकिस्तान में तब्दीली नहीं चाहते, या आप पटवारीज हैं या जियालाज हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, जितनी क्रिएटिविटी से इन्होंने खुद को डिफेंड किया है, इतनी क्रिएटिविटी अगर ये पाकिस्तान की मौशी पॉलिसीज पे देते तो आज हमारा ये हाल ना होता। दो 2018 में जब पीएमएल गवर्नमेंट का लास्ट ईयर था तो उस वक्त हमारी मजमूई इकोनॉमिक ग्रोथ 5.5% थी। नेक्स्ट ईयर जो फर्स्ट बजट पीटीआई ने दिया उसके बाद हमारी ग्रोथ रेट 5.5 से कम होकर डायरेक्ट 1.9% पे आ गई। और उसके बाद पीटीआई का आया सेकंड बजट, यानी कि आपकी सेकंड फिस्कल पॉलिसी। उसके बाद यही ग्रोथ रेट जो कि पहले 5.5 पे थी वहां से नीचे गई, नीचे आके 1.9 पे चले गई और वहां से ये माइनस की तरफ मूव कर गई। इसी तरह अगर आप बाकी सेक्टर्स का भी अगर आप देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि पाकिस्तान का मेजर सेक्टर है, 2018 में जो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ थी वो 4% थी, और 2019 में ये ग्रोथ नीचे चले गई और कितनी बन गई? ये बन गई 0.6%। और इन द नेक्स्ट ईयर इन 2020 ये कुछ इंप्रूव हुई जो कि 2.7% है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हाल देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तस्वीर भी कोई इससे मुख्तलिफ नहीं है कि 2018 में ड्यूरिंग द पीएमएल टेन्योर हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मींस हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ, ये थी 5.4%, और नेक्स्ट ईयर ये माइनस में चले गई। और 2020 में आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि 2018 में थी 5.4% पॉजिटिव, और 2020 में हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर उसने -5.6% ग्रोथ दी। मैं ये समझता हूं कि आप करप्शन करके या तब्दीली का नारा लगा के लोगों को लंबे अरसे तक बेवकूफ नहीं बना सकते।
ابراہم لنکن کہتا ہے کہ ہم ایک دن کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، 2 دن کے لیے بنا سکتے ہیں، لمبے عرصے کے لیے لوگ بیوقوف بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان اکانومی کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ چلیں آئیں دیکھتے ہیں کہ 1 بائی 1 ہم اس کو انالیسس کریں گے۔ میری نظر میں سب سے پہلی جو ریزن ہے وہ ہے خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ہراسمنٹ پالیسی۔ یہ ہراسمنٹ پالیسی کیا ہے؟ پکڑ لو، جیلوں میں ڈال دو، ٹیکس لگا دو، میں یہ کر کے دکھاؤں گا، میں کلہ ہی کافی ہوں۔ یہ جو طریقے ہیں، اس طریقے کے ساتھ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے اندر جو آتے ہی انہوں نے ہراسمنٹ پیدا کر دی، اور جس بندے نے مارکیٹ میں پیسہ رکھا بھی تھا اس بندے نے بھی پیسے اٹھا لیے۔ جو جی ڈی پی گروتھ ہماری 5.5 پہ چل رہی تھی، اگلے سال ہی وہ کم ہو کے 1.9 پہ آ گئی۔ سب سے بڑا فیکٹر جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، جو کہ ان کی لیڈرشپ کے بیانات سے آتی ہے۔ دوسرا فیکٹر ہے جو میں یہ سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تبدیلی کا ایک کنفیوزڈ ایجنڈا تھا۔ ہمارے پاس تیاری نہیں تھی کہ ہم جب گورنمنٹ میں آئیں گے تو ہماری معاشی پالیسی کیا ہوگی۔ اگر آپ کے پاس تیاری نہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج 3 سال ہونے کو ہیں، ابھی تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کوئی ایگریکلچر پالیسی اناؤنس نہیں کی۔ ابھی تک یہ آپ کے لیے بڑی حیرانگی ہوگی کہ ڈیلی ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ مہنگائی کم کر لیں گے، بےروزگاری کم کر لیں گے، لیکن معیشت کا جو میجر سیکٹر ہے ایگریکلچر، اس کے لیے ابھی تک کوئی پالیسی اناؤنس نہیں ہوئی۔ اور اس کی جو تیسری بڑی وجہ ہے وہ اگین ان کی لیڈرشپ کی کنفیوژن تھی کہ آتے ہی ان کے بیان تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے۔ انہوں نے ڈیلے کیا، ہمارا ڈالر جو کہ اس وقت 125 کا تھا وہاں سے شوٹ کر کے 168 روپے کا ہو گیا۔ اتنی جو کرنسی کے اندر ڈیپریسیشن ہوئی، اس سے کیا ہوا کہ ہمارے ہاں کیونکہ جتنی ہماری پاکستان کے اندر گروتھ بڑی انڈسٹری ہو رہی ہے، جتنی انڈسٹری چل رہی ہے، اس انڈسٹری کے اندر جو را مٹیریل یوز ہوتا ہے وہ باہر سے آتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں آٹو موبائل میں کہ ایک موٹر سائیکل ہے جو کہ پاکستان میں بنایا جا رہا ہے، پاکستان میں وہ صرف اسمبل ہوتا ہے، اس کے پارٹس چائنا سے آتے ہیں۔ جب آپ کی کرنسی اتنی ڈی ویلیو ہو جائے گی کیونکہ آپ کی ایک پالیسی تھی کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، پھر آپ بعد میں آئی ایم ایف کے پاس بھی گئے، لیکن وہ نقصان آپ کی اکانومی کو فیس کرنا پڑا۔ اور یہ کیا تھی؟ اگین آپ کی کنفیوز پالیسی تھی اباؤٹ فورن لون۔ اور لاسٹ کے اندر آپ دیکھیں تو آپ آتے ہی آپ کو یہ بتایا گیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے، بجٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے۔ آپ نے آتے ہی اکنامک سٹیبلائزیشن کے اندر ٹائٹ پالیسیز کو اپنا لیا، جو کہ ایک بری میئر نہیں تھی۔ میں اس کو نہیں سمجھتا کہ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہی پالیسی ہے، وہی آپ کے پاس چیز ہے، وہ آپ کے معاشی رستوں نے کوئی نئی چیز آپ کو لا کے نہیں دی۔ لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اگر آپ کی جو گروتھ ریٹ تھی، جو مارکیٹ کے اندر جو بزنس کی ایکٹیویٹیز تھیں، وہ اور سکڑ گئیں۔ تو یہ 4 بڑی وجوہات ہیں جو کہ ہماری اب تک کی جو گروتھ کی پرفارمنس ہے اس کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ رسپانسبل ہیں۔ اتنے مسائل جو ہیں پاکستان اکانومی کے، تو اب سوال یہاں پہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میری نظر میں ایز اے ینگ اکانومسٹ اور ڈفرینٹ جو میں نے جو ریسرچ کی ہے اس سے یہ ابھی تک جو لوگوں کا ایک کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو معاشی اور سیاسی استحکام کی جتنی آج ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ تو پچھلے 2.5 سال میں جو سب سے بڑی ویکنس ہے وہ یہ ہے کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں وہ سیاسی استحکام نہیں لا سکی۔ آپ کی اگر کسی کے ساتھ کوئی پولیٹیکل آپ کی کوئی کنفرٹیشن ہے تو آپ اس کو سیاسی رکھیں۔ معاشی معاملات میں ہمیں کنسنسس کی ضرورت ہے، اور یہ کنسنسس جو ہے
बिजनेस कम्युनिटी को भी एक स्टेबिलिटी देता है और एक इस्तेहकाम का पैगाम देता है। तो पहली जो मैं सोल्यूशन ये सजेस्ट करूंगा कि मुल्क में इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी, हमें जब तक हम अपने एग्रीकल्चर को रिवाइटलाइज नहीं करेंगे, हम अपने एग्रीकल्चर को अपना मेजर सेक्टर नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हमें 40% से ज़्यादा लोगों का रोज़गार डायरेक्टली उसके साथ लिंक करते हैं। तो अगर हम इस सेक्टर को रिवाइव नहीं करेंगे, हम महंगाई, बेरोजगारी या अपने एक्सपोर्ट्स को कभी भी हम बेहतर नहीं बना सकते। उसके बाद हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि हमें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स पे कट नहीं लगाना चाहिए, हमें अपने करंट एक्सपेंडिचर्स पे कट लगाना चाहिए। तो खान साहब से जो सबसे बड़ी गलती करवाई गई, जो उन्होंने आते ही डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को ख़त्म कर दिया, और करंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं आपको पता है उसको हम कम नहीं कर सकते। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें अपना टैक्स नेट जो है, अब टैक्स का जब नाम आता है तो लोगों में खौफ आ जाता है। जो ऑलरेडी लोग टैक्स दे रहे हैं, हमें उनको सिर्फ कॉन्फिडेंस देना है कि गवर्नमेंट, ये नेक्स्ट बजट के अंदर भी गवर्नमेंट अगर ये उन्हें कॉन्फिडेंस दे दे कि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाने के किसी मूड में नहीं है। जो सेक्टर्स इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर चल रहे हैं या जो सेक्टर टैक्स से के नेट के अंदर नहीं है, गवर्नमेंट को उन सेक्टर के ऊपर काम करना। जो सेक्टर हमें ग्रोथ दे रहे हैं, जो सेक्टर हमारे एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड हैं या जो माइक्रो या मैक्रो स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हमें एक तो जीएसटी, इस जीएसटी के ऊपर वो बिजनेस नहीं कर सकते, हमें उसके अंदर उन्हें कुछ ना कुछ कंसेशन देनी होगी। और लास्ट के अंदर हमें जो काम करना होगा वो ये करना होगा कि हमें अपने मुआशी मामलात के अंदर एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए। आल्दो आपने 4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर ली हैं, लेकिन उन फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जो टीम है, जो आपकी जो पूरी एक थिंक टैंक्स हैं, चाहे वो इस गवर्नमेंट की है चाहे उस नेक्स्ट गवर्नमेंट की है, वो थिंक टैंक्स जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव नहीं करेंगे, ना वो लोगों को रोजगार दे सकते हैं, ना वो पॉवर्टी के इशू को एड्रेस कर सकते हैं, ना वो फूड सिक्योरिटी या न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी के इश्यूज को वो एड्रेस नहीं कर सकते। सो आज का मेरा प्रोग्राम यहीं तक ही था। आप मेरे चैनल को और मेरे नेक्स्ट वीडियोस अगर देखना चाह रहे हैं तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।